बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर से सोतेलों जैसा सलूक। महकमे हाउसिंग के 10 मंसूबों के लिए फंड मुस्तरद। महकमे हाउसिंग ने मंसूबों के लिए 1 अरब 93 करोड़ की डिमांड की। ऐवान वज़ीर आला ने असम्बली को मुस्तरद कर दिया। रोड सेक्टर निकासियाब के मंसूबे मुकम्मल होना थे। महकमे हाउसिंग पंजाब ने लाहौर के 10 मंसूबों के लिए 1 अरब 93 करोड़ रुपए के इजाफी फंड के इजरा की डिमांड की थी, जिसे ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर के 10 मंसूबों को सप्लीमेंट्री ग्रांट देने से इनकार कर दिया है। महकमे हाउसिंग के हुक्काम ने बाकायदा तस्दीक की है कि ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने महकमे हाउसिंग की समरी मुस्तरद कर दी है। PND बोर्ड के हुक्काम ने इन मंसूबों के लिए LDA को अपना बजट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। महकमे हाउसिंग ने रोड सेक्टर और निकासी आपके मंसूबों के लिए फंड मांगा था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज और दीगर स्कीम्स की तकमील की जानी थी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की 5 उंगलियां घी में दोनों के अजला गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को सप्लीमेंट्री ग्रांट देने के लिए पंजाब के तरक्याती बजट का हजम बढ़ा दिया गया। पंजाब के सालाना तरक्याती बजट का हजम 650 अरब रुपये से बढ़ाकर 735 अरब रुपये कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2022-23 के तरक्याती बजट में 50 अरब रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसकी पंजाब हुकूमत ने बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के अजला को इजाफी फंड देने के लिए बजट के हजम में इजाफा किया है, जिसकी मंजूरी पंजाब असम्बली के बजाय स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना से ली गई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के शहर गुजरात को 40 अरब, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के शहर मंडी बहाउद्दीन को 10 अरब रुपए की इजाफी सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाएगी। गवर्नर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 से एतराज़ात लगाकर पंजाब असम्बली को वापस भेज दिया। गवर्नर पंजाब ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात को तहरीरी तौर पर इरसाल किया है। बल्दियाती एक्ट के बिल में शामिल सेक्शन 187 सीनियर अफसरान के साथ इम्तियाजी सलूक के ज़ुमरे में आता है। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने लोकल गवर्नमेंट बिल इलेक्शन एक्ट 2017 के मुतारदिफ करार देते हुए एतराज आयद किया कि इलेक्शन एक्ट 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तरीक़ेकार का जिक्र नहीं। बिल से EVM और आई वोटिंग का लफ्ज हज़फ किया जाए। बिल की सर्विस से मुतालिक सेक्शन 187 पर अगर असल शक्ल में अमल दरामद किया गया तो ये सीनियर अफसरान की हौसला शिकनी और अफसरान के दरमियान तनाज़े का बायस बनेगी। सेक्शन 187 के नफाज से न सिर्फ सीनियरिटी लिस्ट मुतासिर होगी, बल्कि आउट ऑफ टर्न पसंदीदा अफसरान को प्रमोट करने का रास्ता भी खुल जाएगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिल की सेक्शन 7 के मुताबिक तजवीज़ करदा 46 लोकल गवर्नमेंट 37 अजला की 110 मिलियन से ज्यादा आबादी के लिए नाकाफी हैं। लोकल गवर्नमेंट की तादाद को कम से कम 2 गुना होना चाहिए। पुलिस में तयनातियों के लिए सियासी असर व रसूख। 5 माह में IG से SHO तक 3600 अफसरान के तबादले। पंजाब के 720 थानों में 2900 SHO तब्दील हुए, जबकि लाहौर के तमाम सर्कल्स के DSPs भी बदल गए। CCPO लाहौर, DIGs और RPOs को भी तब्दील किया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर के 84 समेत पंजाब के 720 थानों में 2900 से ज्यादा SHOs के तकर्रुर तबादले किए गए। सियासी असर रसूख और बड़ी सिफारिशों से सूबा भर में 430 से ज्यादा DSPs के तकर्रुर तबादले किए गए। तबादलों में लाहौर के तमाम सर्कल्स के DSPs भी तब्दील हो गए। लाहौर समेत सूबा भर में 220 से ज्यादा SPs, SSPs और DPOs के तकर्रुर तबादले किए गए। IG पंजाब 2 दफा, CCPO लाहौर और लाहौर के DIGs समेत तमाम RPOs को भी तब्दील कर दिया गया। बड़े अफसरान के तकर्रुर तबादलों में सियासी असर रसूख नुमाया रहा है। मौजूदा हालात में IG पंजाब और CCPO लाहौर की हुकूमती सरपरस्ती के बगैर तैनातियां नामुमकिन हो चुकी हैं। CCPO गुलाम महमूद डोगर के तबादले पर सवालिया निशान। लाहौर में रहेंगे या विफाक में जाएंगे? पंजाब हुकूमत की CCPO के तबादले पर मुकम्मल खामोशी। हुकूमत ने तबादला रोकने के लिए कोई मरासला नहीं लिखा है। ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला कर रखा है, लेकिन उन्होंने एक हफ्ते बाद भी चार्ज नहीं छोड़ा और पंजाब हुकूमत भी इस मामले पर मुकम्मल खामोशी है। महकमा S&GAD के ज़राए का कहना है अभी तक हुकूमत पंजाब ने CCPO लाहौर के तबादले को रोकने के लिए कोई मुरासला विफाक को नहीं भिजवाया। ज़राए का कहना है कि अभी तक पंजाब हुकूमत को CCPO के तबादले का नोटिफिकेशन मौसूल ही नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है जब तबादले का नोटिफिकेशन मौसूल होगा तभी पंजाब की जानिब से विफाक को तबादला रोकने के लिए लिखा जाएगा। पंजाब हुकूमत अभी तक इस इशू पर मुकम्मल खामोश है। जिना अस्पताल में MRI मशीन को मरीजों के लिए फंक्शनल कर दिया गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गोहर एजाज ने MRI मशीन का इफ्तिताह किया। मरीजों के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे।
وزیر صحت یاسمین راشد اور چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ علامہ اقبال میڈیکل کالج گوہر اعجاز نے جناح ہسپتال میں نئی MRI مشین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گوہر اعجاز نے کہا کہ یہ MRI مشین جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے، مریضوں کی آسانی کے لیے مفت ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ تو جو 1.5 ٹیسلا کی یہ مشین یہاں اس جناح ہاسپٹل میں انسٹال ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی لاہور کے شہریوں کی خدمت کرے گی۔ فری آف کاسٹ اس کو جو ہے وہ MRI کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ 32 کروڑ روپے کی لاگت سے MRI مشین کو مریضوں کے لیے فنکشنل کیا گیا ہے۔ یہ 32 کروڑ روپے کی لگی ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ روزانہ ڈاکٹر بسما کے مطابق جو ہماری ریڈیولوجسٹ ہیں، انشاءاللہ جب یہ رواں ہو جائے گی تو روزانہ کے 60 سے 70 کے قریب یہ لوگ MRI کریں گے، کیونکہ یہ رات 8 بجے تک کھلا رہے گا یہ MRI سیکشن، صرف مریضوں کو سہولت دینے کے لیے۔ گوہر اعجاز نے لاہوریوں کے صحت کے حوالے سے بڑی خوشخبری بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ اعجاز ٹرسٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے 1 اکتوبر سے ایمرجنسی اور OPD کے مریضوں کو مفت ادویات دی جائیں گی۔ 100 کروڑ روپے کی رقم سے سوئٹزرلینڈ کی کمپنی نوارٹس کی ادویات مہیا کی جائیں گی۔ گوہر اعجاز نے 90 دن کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کو بھی فعال کرنے کا اعلان کیا۔ ہمیں ٹرانسپلانٹ سینٹر میرا انشاءاللہ تعالی 90 دن کے اندر تیار ہو جائے گا۔ میری اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 گردے دیے، اور اگر ہم ایک گردہ اپنی فیملی میں کسی کو، بہن بھائی بیٹا بیٹی کو ڈونیٹ کرتے ہیں، اس سے ہماری صحت پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر انسانیت کی خدمت کا جذبہ دل میں ہو تو دنیا میں کوئی کام بھی ناممکن نہیں۔ اس کی مثال گوہر اعجاز کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے اربوں روپے کے پروجیکٹ فلاحی کاموں کے لیے شروع کیے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42۔ مراکز صحت پر گائنی ایمبولینسز کا ٹھیکہ من پسند فرم کو دینے کی کوشش۔ 483 ایمبولینسز ٹھیکے پر دینے کے لیے صرف ایک فرم کی پیشکش وصول کی گئی۔ PKG نامی فرم کے علاوہ دیگر فرموں کو لائن میں رکھا گیا۔ اشتہار بھی اپلوڈ نہ ہوا۔ من پسند فرم کو نوازنے پر پہلا پروسیس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں زچہ بچہ کو ہسپتالوں تک لے جانے کے لیے گائنی ایمبولینس سروس من پسند فرم کو دینے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے 483 گائنی ایمبولینسز چلانے کے لیے PKG نامی فرم کو ٹھیکہ دینے کے لیے دیگر فرموں کو ٹھیکے کے عمل سے لا علم رکھا۔ اس مقصد کے لیے ٹینڈر کو پیپرا ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پہلے سے سالانہ 98 کروڑ روپے میں گائنی ایمبولینسز کو چلانے والی فرم کو بھی نئے ٹینڈر سے لا علم رکھا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اس ٹینڈر پروسیس کو تو منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سالانہ 1 ارب میں 483 گائنی ایمبولینسز کو چلانے کا ٹھیکہ من پسند فرم کو دینے کے لیے دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے۔ آٹا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر قطاروں میں لگے شہریوں کو آٹا ملا اور نہ ہی کریانہ شاپس پر آٹے کی سپلائی آ سکی۔ شہری سیخ پا کہتے ہیں کہ زرعی ملک ہے مگر کھانے کو آٹا نہیں مل رہا۔ یوٹیلیٹی سٹور میں آؤ تو واری آتی ہے تو آٹا ختم ہو جاتا ہے، گھی ختم ہو جاتا ہے۔ کس طرح بچوں کا پیٹ پال دیے کی کرتے ہیں، کیویں روٹی پوری ہوندی ہے۔ اسی غریب بندے ہیں، اسی پیٹ پالیے تو پاویں اسی کمانے صرف بل واسطے، بتی واسطے تو یا پیٹرول واسطے۔ نہ آٹا نہ گھی۔ اب وہ گھی آیا تو اٹھا کے اندر رکھ دیا انہوں نے کہ شام کو 3 بجے دیں گے۔ آسٹیریٹی کمیٹی موجود نہیں، نئی گاڑیاں نہیں دی جا سکتی۔ محکمہ خزانہ نے 3 محکموں کو نئی گاڑیاں دینے سے صاف انکار کر دیا۔ محکمہ بلدیات، معدنیات اور محکمہ آرکیالوجی نے نئی گاڑیاں مانگی ہیں۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ بلدیات کو 6 نئی گاڑیاں دینے کی سمری واپس کر دی ہے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ معدنیات کو 14 نئی گاڑیاں دینے کی سمری بھی واپس کر دی ہے۔ محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ اس وقت آسٹریٹی کمیٹی موجود نہیں، لہٰذا نئی گاڑیاں نہیں دی جا سکتی۔ محکمہ آرکیالوجی کو بھی نئی گاڑیاں دینے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ محکمہ آرکیالوجی کے پاس پہلے سے پروجیکٹ کی گاڑیاں موجود ہیں، لہٰذا نئی گاڑیاں نہیں دی جا سکتی۔ بورڈ آف ریونیو کا جلنے والا ریکارڈ دوبارہ مرتب کرنے کا فیصلہ۔ فل بورڈ نے ریکارڈ مرتب کرنے کی منظوری دی۔ 90 کی دہائی میں آتش زدگی سے جائیدادوں کا ریکارڈ جل گیا تھا۔ ضلع کچہری میں 90 کی دہائی میں آتش زدگی کے باعث شہریوں کی جائیدادوں کا ریکارڈ جل گیا تھا۔ اس ریکارڈ سے متعلق بورڈ آف ریونیو نے بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کے فل بورڈ اجلاس نے خاکستر ہونے والے ریکارڈ کو دوبارہ مرتب کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے نیا ریونیو ریکارڈ مرتب کرنے پر پابندی لگا دی تھی، جبکہ موجودہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو زاہد اختر زمان نے جلنے والے ریکارڈ کی دوبارہ تیاری کی منظوری دے دی ہے۔ فل بورڈ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ سابق
साबिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले को खत्म करने की मंजूरी से जायदादों से मुतल्लिक रेवेन्यू रिकॉर्ड का हसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों को हक से महरूम नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड जलने के बाद शहरियों को जिला कचहरी में रिकॉर्ड दुरुस्तगी के मसाइल का सामना था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद जालसाजों के वाकयात के तदारुक के जिम्मेदार होंगे। नया रिकॉर्ड मुरतब होने से शहरियों को न सिर्फ रिलीफ मिलेगा बल्कि कोर्ट कचहरियों के चक्रों से निजात मिलेगी और जालसाजों के रुझान की भी हौसला शिकनी होगी। पंजाब हुकूमत ने LDA को रेवेन्यू जनरेशन के लिए बड़ा टारगेट दे दिया। टाउन प्लानिंग के लिए कमर्शलाइजेशन, ADP और ट्रांसफ़र फीसों की मद में हदफ 8.5 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बतौर चेयरमैन गवर्निंग बॉडी LDA रेवेन्यू जनरेशन के लिए बड़ा टारगेट दिया है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग, कमर्शलाइजेशन, ADP और ट्रांसफर फीसों की मद में हदफ 8.5 अरब दिया गया है। LDA को सालाना बजट 2022-23 में 8.5 अरब का हदफ अबूर करना होगा। गुज़िश्ता साल LDA टाउन प्लानिंग का यह हदफ 5 अरब था। LDA बमुश्किल गुज़िश्ता माली साल में 4 अरब 75 करोड़ जमा कर सका। रवा माली साल में 3.5 अरब का जायद बजट हुसूल के लिए LDA के कमर्शलाइजेशन पर होगा। LDA टाउन प्लानिंग ने ADP मंजूरी से सिर्फ 3 अरब आमदन का तखमीना लगाया है। फ्रोजन रोड की कमर्शलाइजेशन खोलने से भी 2.5 अरब की आमदन का तखमीना लगा रखा है। गवर्निंग बॉडी ने ट्रांसफर फीसों में इजाफे, जुर्मानों और दीगर फीसों में इजाफा मंजूर कर रखा है। सरकारी स्कूलों में 88 करोड़ रुपए के गैर मुल्की फंड लैप्स होने का मामला। पंजाब हुकूमत ने लैप्स होने वाले फंड दोबारा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बैंक ने 1.5 अरब से जायद का फंड लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों को दिया था, जिसमें से 88 करोड़ रुपए का फंड पंजाब हुकूमत माली साल 2021-22 में मुकर्रर वक्त के अंदर खर्च न कर सकी। मालियाती पॉलिसी के बायस फंड पिछले माली साल में मुकर्रर वक्त पर इस्तेमाल न होने पर जाया हो गए थे। सूबाई हुकूमत ने महकमा स्कूल एजुकेशन को दोबारा से जाया होने वाले 88 करोड़ रुपए के फंड इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। फंड इस्तेमाल न होने पर सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए बेशतर मंसूबे भी अधूरे रहे, जिसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉशरूम्स और तालीमी सरगर्मियों के प्रोग्राम शामिल थे। डॉल्फिन स्क्वाड तबाही के दहाने पर पहुंच गया। डॉल्फिन फोर्स की 25% बाइक्स ऑफ रोड हो गई। फंड्स की कमी और अफसरान की अदम तवज्जही के वजह से स्क्वाड की 132 मोटरसाइकिलें ऑफ रोड हो चुकी हैं। लाहौर पुलिस के पास 600 हैवी बाइक्स मौजूद थीं, जिनमें से 23 साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के गांव तोंसा शरीफ भिजवाई गई थी। लाहौर पुलिस को 300 बाइक्स 2016 में दी गई थी। 2019 में 300 मजीद बाइक्स डॉल्फिन स्क्वाड में शामिल हुई, जबकि सबसे ज्यादा खराब होने वाली मोटरसाइकिलें 2016 की हैं, जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतादिद मोटरसाइकिलों के इंजन और ज्यादातर मोटरसाइकिलों के टायरों समेत दीगर कीमती पार्ट्स दरकार हैं। ज़राए का कहना है कि अफसरान की अदम तवज्जुही के बायस मेंटेनेंस के लिए फंड्स नहीं फराहम नहीं किए जा रहे। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ताजुनात मुलाजमीन की जानिब से पैसे चोरी करने का इंकशाफ हुआ है। अकीदतमंदों से वसूल की जाने वाली रकम उठाने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ताजुनात मुलाजमीन ज़ायरीन से रकूम बटोरने लगे। दरबार में आने वाले अकीदतमंदों से वसूल की जाने वाली रकम उठाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में 2 मुलाजमीन मज़ार शरीफ पर कैश गायब करते देखे जा सकते हैं, जबकि मुलाजमीन ज़ायरीन से पैसे लेकर कैश बॉक्स में डालने की बजाय साइड पर रख देते हैं और बाद में उठाकर जेब में डाल लेते हैं। इससे कबल भी मुलाजमीन कैश चोरी के केसेस में मुलव्विस पाए गए। अफसरान की पुश्तपनाही हासिल होने की वजह से मुलाजमीन दीदा दलेरी से कैश गायब करने में मसरूफ़ हैं। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर तायुनात मुलाजमीन की जानिब से पैसे चोरी करने का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं कि अकीदतमंदों से वसूल की जाने वाली रकम उठाने की वीडियो सामने आ गई है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर तायुनात मुलाजमीन ज़ायरीन से रकूम बटोरने लगे। दरबार में आने वाले अकीदतमंदों से वसूल की जाने वाली रकम उठाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में 2 मुलाजमीन मज़ार शरीफ पर कैश गायब करते देखे जा सकते हैं। मुलाजमीन ज़ायरीन से पैसे लेकर कैश बॉक्स में डालने की बजाय साइड पर रख देते हैं और बाद में उठाकर जेब में डाल लेते हैं। इससे कबल भी मुलाजमीन कैश चोरी के केसेस में मुलव्विस पाए गए। अफसरान की पुश्तपनाही हासिल होने की वजह से मुलाजमीन दीदा दलेरी से कैश गायब करने में मसरूफ़ हैं। चोरों को साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। गुलामी की जंजीर तोड़े बगैर आप इकबाल के शाहीन नहीं बन सकते। इमरान खान का GCU में खिताब। आइंदा दिनों में मजीद ऑडियोज़ लीक होने का इंकशाफ। इमरान खान की दौरे लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतजामी अमूर पर बातचीत। फ्लैटीज होटल में उलमा कन्वेंशन से खिताब भी किया।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا دورہ لاہور، الحمرہ ہال میں منعقدہ تاجر کنونشن میں حکومت پر خوب لفظی گولہ باری کی۔ خطاب میں بولے، بیرونی سازش کے تحت ملک پر بڑے ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا، چیف الیکشن کمشنر کو بھی نیا لقب دے دیا۔ ایک ملک کے اوپر کرپٹ لوگوں کو مسلط کیا گیا، انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ سارے برے صغیر میں کرونا کے بعد پاکستان وہ ملک تھا جدھر سب سے زیادہ روزگار ہماری حکومت نے دیا۔ عمران خان نے جی سی یونیورسٹی میں سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ یہاں بھی تعلیم کی بجائے ان کی توپوں کا رخ حکومت کی طرف ہی رہا۔ شرکاء سے تقریر میں کہا، ملک کی 60% کابینہ ضمانت پر ہے، یہ آ کر اپنی کرپشن کے کیسز ختم کرنے لگ گئے۔ اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے، میرے پہ سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں کہ میری زندگی میں کیا فرق پڑے گا، میں تو انجوائے کر رہا ہوں، میری زندگی آسان ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی ایلیٹ کا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف فلیٹیز ہوٹل میں ہونے والے علماء مشائخ کنونشن میں بھی شریک ہوئے۔ حاضرین سے خطاب میں تنقیدی نشتر برساتے رہے، کہا جانوروں کی بستی میں انصاف نہیں ہوتا، پاکستان پر 2 خاندان مسلط ہو چکے۔ عمران خان کی وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی بیٹھک ہوئی۔ صوبے کے سیاسی صورتحال اور عوامی ریلیف دینے کے اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں اور عوام کے مسائل کے فوری حل کے لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے مسلم نون کے ایم این اے جاوید لطیف اور ان کے 2 بھائیوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے سرکاری زمین پر قبضے کے الزام میں جاوید لطیف اور ان کے 2 بھائیوں کو طلب کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے جاوید لطیف، منور لطیف، امجد لطیف اور دیگر کے خلاف سرکاری زمین پر قبضے کے الزام میں تحقیقات شروع کر دی۔ اینٹی کرپشن شیخوپورہ نے جاوید لطیف کو تحقیقات کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن اس سے قبل لیگی ایم پی اے محمد وقار چیمہ کو بھی طلب کر چکی ہے۔ وقار چیمہ کو ڈی سی گجرانوالہ کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ملک عامر محمد خان کا فورٹے اسٹیڈیم میں لگائے گئے امدادی کیمپ کا دورہ۔ سیلاب متاثرین کے لیے دن رات امدادی سامان اکٹھا کرنے پر نوجوانوں کی خدمات کو سراہا۔ جی او سی میجر جنرل ملک عامر محمد خان کو سیلاب زدگان کے لیے اکٹھی کی گئی امداد سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ میجر جنرل ملک عامر محمد خان نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی سیلاب زدگان کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 82 کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے۔ امدادی کیمپ سے 8000 ٹن ریلیف اشیاء سیلاب زدگان کے لیے متاثرہ علاقوں کو بھجوائی گئی۔ میجر جنرل ملک عامر محمد خان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ تمام شہری سیلاب زدگان کے لیے امداد جمع کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ٹرینوں کی بندش کے باعث ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ افسران نے 2022-23 کے ترقیاتی منصوبوں کی پہلی سہ ماہی پر بریفنگ دی، جبکہ انفراسٹرکچر، ٹریک اور سگنل کے منصوبوں پر پیش رفت اور فنڈز کے استعمال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق نے ML1 کی اپ گریڈیشن اور سی پیک منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ اجلاس میں ریلوے ٹریک کے ساتھ آپٹک فائبر بچھانے سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت پنجاب ہائی وے پیٹرول کے پیشہ ورانہ امور کے بارے میں سینٹرل پولیس آفس میں اجلاس۔ فیصل شاہکار نے ہدایت کی کہ اوور سپیڈ، غیر قانونی نمبر پلیٹ سمیت دیگر قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائی میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے۔ اجلاس سے خطاب میں آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے PHP فورس کا الاؤنس پنجاب پولیس کے برابر کرنے سے اہلکاروں کے مورال میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ نئی پیٹرولنگ گاڑیوں اور جدید وسائل کی فراہمی سے PHP کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ نئی چیک پوسٹوں کے قیام سے ہائی وے کرائم میں مزید کمی آئے گی۔ ایڈیشنل آئی جی PHP ریاض نذیر بریفنگ میں بتا رہے تھے کہ شاہراہوں پر پیٹرولنگ کا نظام مزید بہتر کرنے کے لیے 88 نئی چیک پوسٹوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ PHP نے رواں برس کے دوران مختلف قوانین کی خلاف ورزیوں پر 6355 مقدمات درج کیے ہیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ندیم سرور کی زیر صدارت اجلاس، ہائی پروفائل انکوائریز اور کیسز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی اینٹی کرپشن میرٹ یقینی بنانے، انکوائریوں اور مقدمات جلد نمٹانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹرز کے افسران نے ڈی جی کو ہائی پروفائل کیسز پر بریفنگ دی۔ ڈی جی اینٹی کرپشن نے کہا کہ افسران اپنے فرائض ایمانداری اور خلوص نیت سے سر انجام دیں۔ اینٹی کرپشن کرپٹ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی۔
जबकि करप्ट अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। नदीम सरवर का कहना था कि वो अफसरान की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायज़ा लेंगे। महकमे में खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। डायरेक्टर एडमन अदनान शहजाद, डायरेक्टर टेक्निकल यासीन भट्ट, सैयद अनवर हुसैन शाह, शाहिद नवाज, राना अनवर, राना आफ्ताब समेत दीगर अफसरान इजलास में शरीक हुए। डेंगू ने सर उठाया तो इंतजामिया को भी होश आ गया। कमिश्नर लाहौर आमिर जान का गाजियाबाद हस्पताल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा, सफाई इंतजामात का जायजा लिया। क्लासरूम्स अंधेरे में डूबे होने पर स्कूल इंतजामिया और CO एजुकेशन अथॉरिटी की सरजनश भी की। कमिश्नर लाहौर ने अस्पताल, स्कूल वासा स्कीम्स और इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा लेने के लिए तहसील शालीमार के दौरे किए। THQ अस्पताल गाजियाबाद में सफाई, एमरजेंसी और डेंगू वार्ड का जायजा लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गाजियाबाद में टीचर्स कमिश्नर के सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। कमिश्नर ने 2 हफ्तों के बाद टीचर्स का सब्जेक्ट इम्तिहान लेने का हुक्म दिया। इस मौके पर कमिश्नर ने DDO एजुकेशन को मुअत्तल किया, ताहम CO एजुकेशन की दरख्वास्त पर कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी और क्लासरूम्स में लाइट्स, पंखे 2 दिन में फ़आल करने का हुक्म भी जारी कर दिया। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक की NA 133 टाउनशिप में कारकुनान के साथ मीटिंग, साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा हल्के के मसाइल का जायज़ा लिया गया। मुस्लिम लीग नून के NA 133 टाउनशिप ऑफिस में इजलास हुआ। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक ने कारकुनान के साथ मीटिंग में साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मसाइल का जायज़ा लिया, जबकि मियाँ सलीम, इशफाक जट, जमशेद जफ़र, मिर्ज़ा फैसल, अब्दुल वकील जोया ने शिरकत की। हमजा मलिक, राना अरसलान, शहबाज अली, मियाँ सोहेल और राना हामिद समेत दीगर भी मौजूद थे। शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था कि साकदार की वापसी खुशाइंद है, मईशत को मुस्तहकम करने के लिए वो अहम किरदार अदा करेंगे। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए क़यादत दिन रात मेहनत कर रही है। DG स्पोर्ट्स पंजाब तारिक करीबी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें रेवेन्यू में इजाफे और टैलेंट हंट प्रोग्राम समेत दीगर अहम अमूर पर गौर किया गया है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले इजलास में डायरेक्टर एडमन सैयद उमैर हसन और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि इजलास में मुस्तकबिल में स्पोर्ट्स के मेगा इवेंट्स के इनेकाद में निजी शोबे की शाकत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। DG स्पोर्ट्स पंजाब तारिक कुरैशी का कहना था कि टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10 लाख बच्चे हिस्सा लेंगे। मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप से इवेंट्स का म्यार बुलंद होगा। तारिक महमूद का कहना था कि पाक इंग्लैंड T20 क्रिकेट सीरीज़ के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के CCTV कंट्रोल से निश्तर कॉम्प्लेक्स की निगरानी की जाएगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का दौरा, इलेक्ट्रिक शोबाजात में अमरीकी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने दौरे के दौरान यूनिवर्सिटी के एनर्जी इंस्टीट्यूट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लैब और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का मुआयना किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इलेक्ट्रिक शोबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डोनाल्ड ब्लूम ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में कई आला कारोबारी और इंजीनियरिंग रहनुमाओं से मुलाकात भी की, जिसमें अमरीकी कंपनियों के साथ ताउन के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के अख्तिताम पर अमरीकी सफ़ीर ने घूमने के लिए एक इलेक्ट्रिक रिक्शा लिया और यूनिवर्सिटी की सैर भी की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।